Amigos directus. Vamos a ver si hay alguien a huevo. No sé. Prefiero comprar el calendario de ver el güero o algo así. Está más útil, la verdad. No mames. A ver. Está el Patrick, está el Zuru, está el Osby. ¿Qué Está el Patrick. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas, perro? Bien aquí. A huevo. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, doble. ¿Me escucha alguien doble, no? Tú eres el que dobla. Iván tiene el altavoz. A ver. Sí, bueno. Y yo le puse mute. Local. De todas maneras te repite, güey. No, pero si tú le pones mute local, tú ya no lo escuchas a él. Sorry, pero audífono gang. Ahí empezó. Ahí va. Sí, empezó, güey, a la verdad. El juego del COVID. Ey, ¿el audio? ¿No me escucha? No, güey. ¿No? No, güey, no se escucha, güey. Le estás dando captura de pantalla, ¿verdad? Y no de ventana. Captura de ventana. A ver. Phoenix Rising, ¿no? Es que es Mac, güey. Ya la mamaste, güey. Espérate. Tiene que ser Windows, si no, no. Ahí lo pongo yo. ¿A poco no la agarran? No, güey. Not allowed to perish with you. Valiendo barriga, señor verga. Sí, güey. A ver, pon el stream. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. A ver si se ve. Will you sit around and wait for a miracle? A ver, Or los will you streams. help me seize control of my fate? ¿Sí se ve o no? We Está shall cargando, fight. güey. We shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. Now that I ¿Es know, un Fire Emblem ese o qué I es? won't make the same Sí, mistake no quiere again. jalar. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Ahí está. Ahí está. Si tiene audio. Hello, everyone. Sí. I'm Shinya Hello. Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Benjamin What you Linus. just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. We hope you'll look forward to a different story set in the same universe as Fire Emblem 3 Houses. ¿Caray, en el Three Houses? Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. ¿El Treehouse? Simón. The Orange Star Nation needs Sí, como you. que se cuela. We've got more intel on the Advance Wars 1+2 Advance Greek Wars. bootcamp game. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. Sí, se ve chido. hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities.
like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward Oye, güey. and reset your turns for a Ya no la andan regando en Twitch, güey. Dice, no sé para qué ven el direct, güey. Lo que anuncian ustedes no lo van a comprar nada. ¿Quién? ¿El McFly o quién? Yo creo, güey. Dice Benjamin Linus, güey, no sé. Es un comentario tipo McFly. Es un comentario McFly. Boot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on 8 de Nintendo abril, güey, eShop. nomás. Explore an infinite universe. Advance Wars sí In está No Man's chido, güey. Sky, every Sí, star está is the chido. light of a distant sun. Ahora. Ah, Each cabrón, en orbited by Switch. planets Ah, teeming cabrón. with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands. ¿Ya no se supone and que esa creatures that have mierda never corre been de la seen before chingada en PC? and may never be seen again. To survive, ¿Quién sabe? you must craft your own tools and even your own place to live. Será en la nube, güey. In this A lo living mejor. and breathing universe, trade se convoys ve muy travel bien, ¿no? between stars. Simón. Ah, güey, sí es, güey. Dice, era McFly cuando era pobre como tuercas. Hunt unwary travelers, Well, and the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. sí, no se ve como de Switch, güey, los Fighter. gráficos. Explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Pues no, no dice que sea Cloud. ¿Ah, no? Mames, que corre What the nativo. fuck? A ver, los trailers siempre engañan. ¡No! ¿Strikers? Ah, ¡No mames! ¡Y pinche furro se está meando ahorita del pinche placer! Ah, güey, gran anuncio, güey. Sebas se está haciendo cumis, güey, ahorita, güey. No mames. Ya era hora, güey. No mames. Sí, güey. Ya, güey, ya. Nintendo ganó el E3, güey. Güey, agarré el balón con la mano, güey, ya es falta. Se ve chido, así como que. Chilenita, güey. Chilenita. ¿Cuál, güey? Como que no sea free to play, estaría bueno, ¿eh? Sí, man. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles A la vez. El FIFA que todos queremos, güey. and crushing. Putear a todos. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, Pedo, güey, ese nadie lo esperaba, güey. Y la neta sí, güey, nadie. but also your stats like speed, Primer putazo para la cartera. pass Ya accuracy, sé. customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. Anda, güey, eso decíamos del pinche Mario Golf y del Mario Tennis, güey. ¿Qué Bueno, eso pasó? sí. And charge it while Eso your sí. opponents Seamos are sinceros. distracted. No, pero esto sí está chido, ¿no? Y el tenis Hit también the está net chido. and you'll score not one, but Nah, two güey. goals. El golf sí, güey. Pero ¿Que no no el sé, golpe güey. estuvo culerón? Up to 8 No, güey, players, ese era el 4 tenis. players on each team No, can eso hasta compete 8. against each other on one Nintendo Switch system. Es lo que vi que los dos estaban planones, ¿no? Sí, los dos. Online play will Sí, have an pues, online club mode. Sí, güey, pero este Join sí an se ve un in-game poquito club más and pulido. compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to Se ve chido. become the No, world's se ve top chido. club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League launches on Nintendo Switch. Oye, güey, June pues 6th. guardaron muy bien el Pre-orders secreto, begin güey. today on Sí. Nintendo eShop. Sí, machín. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, please take a look at this. Splatoon, güey, por favor. Squee, güey. Sí, güey.
A huevo. Ah, güey, no mames, que va a ser el modo historia lo que van a revelar. No, ¡Salmon sí. Run! No mames. ¡Regresa al Salmon Run! Se ve como Sí, si fuera bueno. el Splatoon 2. Güey, van a mostrar otra Sí. mamada, güey. Otro pinche cerdo, güey. Sí, míralo. Ahí va. Qué feo. ¿The fuck? No ¿Qué mames, otro. ¿Esa mierda qué es? Ah, no mames. Ah, voladores de ¡Solo papá. voladores de Papantla! Güey, eso estoy en vergas. No, se ve bien chido. Ah, mira, también. ¡Hala! No mames, qué pedo. ¿Eso qué? Ah, ok, está chido eso. Sí, se ve chido. ¡No! No ¡Ah! mames. Sí, güey, qué mamada, güey. requería Gracias, eso. gracias, güey. Requería eso. Sí, sí, sí. Ah, entonces nada más puedes agarrar una a la vez. No, si puedes agarrar varios, ¿no? No, nada más puedes agarrar una a la No, vez. otra vez Una y lanzarla. Ah, entonces, por eso. Ah, no mames, qué chingón. Ah, qué chido, güey. Así está más chido, güey. Sí. Porque en el dólar tienes que llevar huevo hasta la base. Sí. Ahí está otro. Que es con un Kaiju, ¿no? A la verga. No mames, sí. Es Godzilla. Ah, se ve chingón. Sí. Un montón. Pero digan fecha de salida. That was the trailer. Ya sé, va a ser invierno de seguro, güey. The next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Splatoon 3 will launch this summer. We hope you'll look forward to future updates. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Y lo van a decir en el direct de abril-mayo, güey. Fonzers at the ready. Ah, cabrón. A full remake of the first Front Mission? Front Mission game Front is Mission? storming onto Nintendo No, Switch. ni idea. In this tactical RPG, Ah, you'll yeah. pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Nunca había escuchado de Front Gain the Mission. upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons Metal and parts Gear! to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Dos por Y uno. Dragon Quest 3. Ah, Ya güey, sé. sí, Get es set cierto. for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ajá, qué pedo con eso. From the creators of the Asphalt Ahí series está el comes Mario Kart 9. rip-roaring racing action. Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on Nintendo ganó la high-speed 3. circuits, using Salió each one's en special Nintendo abilities to Play battle for 1, Play victory 2, across the finish 360. line. Ah, güey, está como el Choose Mickey Mouse for symphonic pinche. El speed, jueguito ese de Sully carreras de for Final monstrous Fantasy, güey. power, or Mulan for explosive Ah, el attack. Chocobo Racing, ¿no? Sí, man. Each racer also possesses ¿Ya salió, powerful no? ultimate skills, Mhm. perfect for No, turning the todavía no, tables sí. at the last second. Según yo ya. Disney Speedstorm is a free-to-play game with new seasons caray, free to play. added regularly, Free to play. bringing more exciting Disney Ahí and está, Pixar torneo. characters, Este Sí, jueves. sí, güey. carts, and more. Es que lo lanzan ya. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online Ah, multiplayer ¿cross? modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Está bueno Ah, ese pero juego. ese Game Lock, güey.
No, dámelo, no, Dive puro into de these celular. classic franchises Yeah, on de Nintendo los Switch. viejitos. Classic Unleash franchise. the power of the Force in this classic sí. apprentice. You'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Y Masters. ya sé quién lo va a quitar. No, se murió. ¿Qué No. Se murió Sí esta se ve mierda. Play 2. YouTube. On iconic Ahí está. planets. Ahí está. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Nunca jugué el 2, Controls sí. or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Los Constantinople. únicos que jugué. Interact with No, historical huevo, pues los figures mejores, güey. and discover secrets Sí, of es el Creed 2. across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. No, pero cómo se ve que corre Plus, 24 take frames. advantage of enhanced Sí, features for güey. the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD rumble, Para el Play and y el optimized Xbox. on-screen display. Mejor. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Gundam. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them Es and que se le restore the entraste ese, proper ¿no? timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. Con que le quiten los SD tiempos de Gundam carga. Battle Alliance launches on Nintendo Switch. ¿Que duraba this mucho o year. qué? Sí, no manches. Era su único Two pedo de ese worlds juego, cross pero es un in the juegazo. triumphant return of Igual this que el Chrono RPG Trigger. classic. A remaster of the acclaimed Dra- RPG Ah, Chrono no Cross mames, is coming güey, to the Chrono Nintendo Switch system. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, Simulado, ¿no? the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters Remaster mis and a huevos. newly enhanced soundtrack. Pues, Plus, Radical Dreamers, originally released yo on the nomás con que le Satellaview, quiten los is tiempos de included. carga con eso. Experience the origins Pues of es simulado, Chrono yo digo que Cross sí. in this text-based adventure. Por 2 resolution. Chrono Cross, Ese de the Kirby se ve Radical Dreamers bonito. Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Orpi. El Kirby Autómata. Simón. Furros. Mi amor. Este es muy bonito. No mames. ¿Qué juego? Kirby Carritos, güey. Cabrón. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. Ese Kirby sí se antoja jugarlo. Kirby Sí, sets güey, off sí. on a new Como adventure. el 3D World, ¿no? Simón. Chámale. ¿Sabes a qué me recuerda? Introducing Al Kirby este del Mouthful 64. mode. Kirby 64. Inhale Simón. a car to zoom Para el Crystal around. Shark, ¿sí? A vending machine to attack with juice cans. Pegado. Es como Mario Odyssey, ¿no? También. Ándale, sí. Become a Sí, sí, sí. piercing cone. With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he Está chido, inhales. está chido.
Enjoy exploring Ah, no, new man. moves different Ah, sí from está muy copy chido, güey. No, se ve muy bonito. Kirby Sí, no, güey, acaban de hacer lo peor, güey, que pudieran haber hecho, güey. like this. Mouthful Mode, versión dildo, güey, gigante, güey. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Ala. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Júralo, güey, que vamos a ver Rule 34 ahorita en una hora, güey, de esa mamada, güey. Tal vez menos. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Twitter, haz lo tuyo. Por los memes. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? La que chillo. What are these enemies Güey, trying to ese do? armadillo, güey, me recuerda al jefe armadillo Can del Kirby Donkey Kong restore peace to 64. this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch system March 25th. Y bien cerca. Pre-orders are available now on Nintendo La eShop. cartera, güey. Allá les mama. ¿Cuáles placas, güey, para el carro, güey, que entregan hasta mayo, güey? El pinche juego del quiero, güey. Please look forward to its release. ¿Cuál Let's take a refrendo? look at some Ya sé, more güey. Nintendo Switch headlines. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。 El primer juego de No, güey, PlayStation. ¿cómo quieren que digan que los pinches asiáticos no se parecen, güey? Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Cancelado. Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross-progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 La huevo, tenía que is ser available. el equipo de Take béisbol your de progress Nintendo, on the güey. go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on Hijo, other esas consoles? texturas del No 2006, need to güey. worry. You can invite them and play online. Sí, se ve feo, güey. La pinche versión. Ah, cabrón, se ve bien raro ver un logo de PlayStation Studios allá abajo. Two-way Sí, player, mon. but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. pero son cloud. From Kingdom Hearts to No, güey, pero Kingdom sí se Hearts juega 3 chido, güey. and the Bueno, no se vende en Remind México, DLC. pero ya lo Every jugué entry is con el coming to internet de Nintendo 4Play y se Switch juega as chido, cloud güey. versions that can be played ¿A qué while velocidad connected to the tienes? internet. 200 de Relive or descarga, get to know no, these 250 de hard-coded descarga versions y alongside 25 de Sora, subida. Donald, Ah, Goofy, pues así and como. more Ah, for pues the cuándo. first time in No, pero lo que TV, importa es el ping, güey. tabletop, or Necesitas handheld. mínimo 10 de bajada. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. Con que containing tengas fibra all ya 3 game mamaste. collections, soars onto Sí, pues Nintendo jugué los de Switch Xbox y tomorrow. me iban bien, nomás las Each texturillas ahí collection's medio cloud jodidonas. version will also be individually available Pero on sí iba Nintendo fluido, eShop. eso sí. Simón. Bueno, supongo que debería ir igual. Coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use Ese es each un level throwback surroundings to your demasiado. advantage. ¿Hace cuánto que salió un juego de Also, Clonoa, güey? Klonoa 2 is included. Take on these great El último, adventures pues, when salieron, Klonoa Fantasy Reverie uno, ¿no? Series launches on Nintendo Switch Que July 8th. recuerde el último. We're so glad No, you're ¿porta? A ver. come here often. Either way, Ah, van a you're tratar in de for los puzzling demás. treats. Qué bonito. Sí, In vamos these atrasadillos. award-winning games, the portal gun is your key to surviving Oye. imprisonment in a mysterious lab. ¿Qué tan Create atrasadillos, güey? portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so Sin can fecha, pero cubes, supuestamente lasers, and robots with Se le hizo a unnerving Miyamoto que levels of saliera en personality. Nintendo. A Miyamoto le mama por As in local, Estás chingando online, los juegos. and Era split-screen Castlevania, multiplayer qué modes. chingados. Ah, And no, that ya. part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Es otro putazo más. Sí. A classic comes alive. Ah, chinga.
Ah, es Dragon Quest, ¿no? ¿O no? ¿Es como Octopath Traveler o qué? Mana. Ni idea. No, ni idea, güey. Se ve como Octopath. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Nah, no, pues por eso makes its overseas nunca salió de debut, Japón. now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. Booga booga. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master ¿Cómo searches se for nota a que es worthy de successor. Square, güey? Twilight of El Empire. motor de A shinobi Bravely, güey. undertakes an important secret mission. Present day, a Y el martial de artist Octopath. strives to become the strongest there Sí. ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death. ¿Dos o qué? Ah, sí, mira. Live Nintendo Switch Alive Sports. launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. No, pues todavía le falta un ratillo. How was that? Next up is this. Ah, ya. A la vez. ¿Sports? Sí, güey. Nintendo Switch Sports. Please take a look. Que sea free to play, güey. Pero cambiaron a los included niños. in the Eso no Nintendo está Switch chido. Sí, no. You might recognize Güey, no these importa, three güey. from Es past sports, güey. Wii Está Sports chido. games. Pusieron monitos de. Se parecen como a los de Xbox. Rally by gently swinging the Nuevos joy avatares. controller at the Van a right ser los time. nuevos avatares, güey, en la nueva consola de Nintendo, güey, vas a ver. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your huevo. opponent off the platform while attacking and defending. Los mejores juegos que ha tenido Wii Plus, Sports y Wii Sports three additional Resort. sports are joining the lineup. Ujú. Soccer. Use a gigantic Ah, ball No, to güey, eso Rocket no es League. soccer, eso es Rocket League. enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching the Joy-Con controller to the leg strap No, está accessory el del Ring Fit. included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive instructions. O si ya tienes Ring Fit bien incluido también. Badminton. Eso sí. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Veo Unleash your gallitos. powerful smash shots to gain the Pollitos. upper hand. Sí. Finally, Soccer, güey. volleyball. Use a Pues nomás Joy-Con mostraron controller ahí to serve, 6 juegos. bump, set, and spike the ball. Güey, esos pinches brazos no tienen codos, güey. The game Son supports local espaguetis. play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online. El del boliche está Opt mamón, for güey. random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. How was that? Since I'm already here, I'd like to show you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Oh, hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. All right, I'll play some volleyball online together with Mr. Koizumi. Do you have your wrist strap ready? Yes, Yeah. of course. I've Tienen got que hacerlo de plenty huevo, of güey. space around me as well. Ahí está el tutorial, All güey. right, let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. All right, oh, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi güey, pues ahí están los Koizumi? Pues qué pedo. It's Koizumi himself, with Takahashi up front. Se ven bien piratas. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Sí, güey, sí están chidos. Takahashi makes the block. Sí, sí están chidos. Another one's coming. Koizumi saves it. A la verga. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. ¿Se ve bien?
And they score. Takahashi didn't ¿Te quite imaginas, get it güey, in que alguien time. sí se aviente, güey? All right, well, it's okay. It's not over. Quisiera ver eso. Now the other team Ahorita starts. en un recopilatorio. Sí, va a pasar, güey. Takahashi sets it up, and Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's Es another que se attack. meten en personaje chance. para más They get the diversión. ball, and with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. Apenas, güey, metieron punto, güey, ya casi se salía del campo. Let's stop our match here. After all, we were in the middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. The game launches April 29th. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. Chingón. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you enjoy golf. Ah, güey. Sí, güey. El Mario Golf que debió de haber sido, güey. A request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, Ya te we'll be rolgaste. having an online playtest before the Van a game hacer- launches to Dámela, evaluate una various prueba. technical aspects. Del 18 al 20. Va a ser gratis, We'd güey. definitely like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. For those of you interested, please visit the official Nintendo website for more details. Thank you. Es con aleatorios, nada más. No se va a poder hacer matchmaking That's con all I friends. have for now about Nintendo Switch Sports. ¿Para I qué? hope you're looking forward to this game. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. Si no son amigos. Get those Sí, taiko estoy con drumming el skills Tatsujin, ready. güey. ¿Cómo se me antoja? The latest Taiko no Tatsujin ¿Van a vender el game is tambor coming o- to the Nintendo Switch o con los system. puros Set in Joy-Cons? Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of bopping beats, including Megalovania, No mames, güey, metieron Gear Megalovania. Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Ah, está Or chido. face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Eso está padre, no me quejaría. What's new with these Nomás con que Nintendo pongan Switch bien los games? bitmaps. Lo voy a dejar en el celular. The brand new tactical RPG game Triangle Strategy is almost here. The Ese sí lo protagonist entra. Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle, defeat a bevy of new bosses with wild Cuphead se personalities tiene que and jugar en even wilder computadora o en attacks. Xbox. Nunca en The Switch, clever güey. Miss Chalice is a Los new controles son muy playable caros. character. Take down fearsome foes with double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid no Dread Ah, game. cabrón. All it No, takes ¿qué is pasó? one hit. Even No. Zero Suit. Zero getting Suit hit even Samus. once causes a game over in the Y brutal los Dread mode speedrunners difficulty. están. No Can you mames. face Dread this new mode. challenge? No, va a estar bien cabrón. And güey, for sí, players pues, new to the modo Metroid Rush. series, take advantage Boss of Rush. increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. No más.
This free hasta update que van a launches salir later más de today. NES y de Super NES. A second free update in mira, April will add a ¿cómo boss se rush llama? mode, Airborne. in which you'll battle bosses continuously. one Ah, at qué a time. chido, Boss Rush. Something's bound for Nintendo Switch. Sí, lo de las actualizaciones que postearon. Ah, no mames. No mames. No mames. Verga, yo que ya lo quería cancelar. Güey, ya estoy un cabrón este directo. Con razón de Shigesato todavía todo hace rato. ¡Hala! No, también sí, a huevo. ¿Chinga? Fecha. Disponibles hoy. Hora de jugar. Al fin los jugaría. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online Verga, güey. later today. No, es que bonito. Güey, lo gracioso es que un Qué chingo de bonito, cosas de güey. las que estaban burlando de que la raza decía que iban a salir. Salieron, güey, como el Sports, güey, y el pinche Earthbound, güey. Sí, güey. Y el Mario Strikers, no. Y el Mario Strikers también, güey. Sí. Ahí van varios en chinga. A ver cuándo sale el Mario. Ah, ese también se me antoja. ¿Qué es eso, güey? Ese se me antoja, cabrón. Güey, ese de Slayer se ve muy bonito, güey. Yo decía el remake del otro que es como de. Ay, no sé si es de mesas o de TurboGrafx, ¿no? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es un Smash, güey? Ah, Lego Brothers. Qué pedo, güey. Two Point Campus. Ah, perro. La madre trae ganas de jugar al de hospital, güey. Me gustan esos juegos, güey, de no pensar, güey. What did you think? Here's some news for Mario Kart fans. Many Ah. of you have joined the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series and we'll be Órale, se releasing ve them as paid viene downloadable nuevo content. Mario Kart. Please take a look Ah, at this DLC de trailer. paga, güey. DLC. Pero nuevos escenarios. Vaya Ah, de ya. pena. ¡Hala! Mames. No mames. Y bueno, No mames. Ah, este que El 7, ¿no? Con el 9. el 7 es el que más jugué, güey. Este es el más jugado. Sí, Ese es nuevo, ese es el se tour, mata bien güey. verga. Will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. No, sí, para el 8. This is the Mario Kart 8 Booster Course Deluxe Pass. Booster Course Pass. No mames, es el juego con más DLC del mundo, güey. 48 pistas. Güey, es un juego con No vale. DLC y el DLC dentro del DLC, güey. 8 courses Sí, will be güey. released No at a vale. time, over 6 waves. ¡Ah, chingado! 48 ¡Hala! additional courses No we plan mames. on releasing Ah, pues ahí by está the su end Mario of Kart 9, perros. 2023. Simón. Courses Es el such nuevo as grande Auto esta madre. Choco A Mountain, ver qué precio Ah, o tiene. sea, es mamón. ¡Choco Mountain! No, güey, qué No chido. mames. Tokyo Blur will be included in the first wave. Ah, ese ni lo he jugado. Of course, you can play these courses 25 locally and online. Los mapas del Mario Kart Tour están Ahorita. chidos, ¿eh? Ahorita en un rato. Y Te lo va a poner a la verga. No me lo voy a poner a actualizar, ¿no? The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Ala, Course Pass $25. will A ver, launch ¿a $25? Ya, güey, ya va a ser por los pre-orders 6. marzo. today No on Nintendo mames. eShop. Güey, son $25 por los 6. No, está baratote. Está gratis con el expansion pack. Ah, no mames, yo no lo tengo. No, pues pero ya, igual, güey. tiene que cancelar la suscripción, adiós.
Y yo sí la compré, perros. How was that? I hope you're looking No, forward no to mames, the güey, ya additional ganó features of Nintendo, Mario güey. Kart 8 Deluxe. Nintendo es superior, güey. This next segment will be our last announcement. Al rato Please take miniatura de Barky. Zelda. No, güey, es demasiado. Diferente. Era obvio, güey, que no. Es ay, ¿cómo se llama esa madre? Fighting in order to live. Pareciera como un estilo de Xenoblade y... Sí, ¿Será Monolith? No, bueno, puede que sea un Xenoblade, pero... ¿Es Scarlet Witch o esas madres? No. Sí, ¿Ah, Xenoblade del X? No, no sé. Sí, Xenoblade. ¡Es Xenoblade! Pero sí, Xenoblade. ¿Remaster? Xenoblade. Them. No, otro DLC para el 2, ¿no? No sé. ¡Es Xenoblade! Sí, es Xenoblade. Sí. Flamonado. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? No sé. Es que parece como si sí secuela del 2. No, es como secuela del 1, ahí estaba Metal Face. Pero Una precuela, They're ¿no? not your friends anymore. No, güey, es secuela del 1. Pero se ve muy distinto, güey. Un DLC para el nuevo, ¿no? Una para el último que salió. Ahí está el Meconis, güey. Sí, güey, es secuela del 1. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Qué mamón. Ese nadie lo esperaba tampoco. No, mames. Filling up these flickering clocks in our eyes. It will never replace the friends we've lost. Puro juego para el suave. It has to go. la neta. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Secuela del... No, espérate, ahí estaba también Nia, güey. O sea, el 3 o qué. Entonces sí se juntaron los dos mundos. 3. Es el 3. Es el 3, se juntó el 1 y el 2 en el mundo. Cuando el mundo del 1 terminó y el mundo del 2 terminó, se juntaron los dos. El 3, güey. Sí. No mames, que todos lo sacaron en China. Verga. No. Oh, No mames, güey. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Ya se Chronicles terminó. and Xenoblade Chronicles No 2, manches, mi and it will cartera. launch this September. I hope you'll look forward to it. Marcito, No, nadie lo ahorita está. esperaba. For today's Nintendo Direct. Thank you for watching. No, ya va se a estar acabó. cabrón. ¿Y mi Zelda? No, güey, es hasta el E3, güey, el Zelda, güey. Man. Hasta el siguiente año. Hijo de su pin. Güey, No, qué chido, güey. Sí, Había- güey, estuvo muy chido. Había teorías, Fue güey. muy bueno. Había teorías de que se iban a juntar el mundo del 1 y el 2, y es lo que yo le decía a un compa, es que los mundos del 1 y del 2 se van a juntar y van a hacer uno del Chronicles 3, güey. Y me decía, no, estás bien pendejo, güey. Pues, ya, para mí sí tiene sentido. Sí, güey. Qué verga, güey. No, pues yo me quedo con Strikers. Me quedo con el Nintendo Switch Sports. El Striker, más Switch anunciaron? Sports, el DLC de Mario Kart. Mario Kart. Y pues ya no. Y pues yo creo que ¿Y sí el va a entrar Xenoblade? el Xenoblade. Ajá. Güey, ¿quieres que te preste el Xenoblade 1 y el 2, güey? Ahí los tengo. No, sí lo tengo. Sí lo tengo. Y ahorita voy a rejugarlo. Bueno, el 2 tengo que pedírselo a un amigo que se lo presté. A un amigo llamado el Monte de Piedad. El Monte de Piedad. Simón. Pues recupéralo, güey. Sí, igual ahí. Lleva tu culo. A un amigo llamado Prenda le pida lana. Presta prenda, güey. Ay, güey. Bueno, yo me retiro porque tengo mucho jale, güey, pero ahorita bien, comentamos, güey. Simón. Comentamos, pues, chido, Estamos ahí, ahorita. vamos. Ahorita Está comentamos. bueno, Voy a hacer live stream, voy Voy a a abrir poner una el caja de like. Yugi, güey, y comentamos, güey. Ahí me huevo. meto. A ver, Órale. Chido. chido. ¡Wow! Vámonos.